Mo gina kong always ginasulti gid. Every day is a blessing. Always thank God in everything you do. Madako, magamay, pasalamati siya. What's up mga ka-farmer? So, karon it's Sunday. Kibaw na mo basta Sunday, wala tay drop. So, dagan question no? Dagan ang utana na idol, everyday magkaka-mag-drop nganong Sunday wala man gyud. Actually, if you go back sa God's creation, gihimo ni God ang kalibutan og 7 days. First to 6 days dito ang land, water, hasta ang tao. On the 7th day, which is Sunday, ni-rest si Lord, no? Ni-rest si God. So mga po na kita. So we need also a break from everything, from social media and everything, no? So muna ang Sunday ginagahin nako to rest, to regenerate, to spend time with my family ug kamo pod, no? So muna every Sunday dili kita mag-drop, no? So karon tanawa asa ko good kayo, di ba? So it's very relaxing, very refreshing, maka-regenerate ka, and then maka-spend time ka sa family. And then karon it's a Sunday, so mag-give lang ko advice na pod, life lesson. So makadawat man ko mga messages. Actually na-receive ginana ko tanan yung mga messages, no? So ang uban di gina ko ma-replyan. For example, na moingon na oy idol. So malikayan, di gaya to malikayan na yung mga itabang, hospital bills, pang diaper, pang kaon, uban pa. So actually dili pa gid na ako maato tanan, no? So pasensya na gid kayo ninyong tanan. Ang ako naging ma-offer is kanang kaya ra pud nako ma-share sa inyo, ha. So we fight our own battles. So hinaot ko bisag kita tanan naglisod man kita, hinaot ko, we always put trust to God, no? Kay siya ra man gyud kibaw kung unsay plano niya para sa tuwa. Moingon ka lisod ka karon, the next day kasi na blessing ihatag si Lord. So keep going lang yun, and always thank God, no? Mo gina kong always ginasulti gid. Every day is a blessing. Okay? Imagine mata ka sa buntag, it's already a blessing. Nagyatagan ka sa Ginoo ug another day to live, no? Always thank God in everything you do. Madako, magamay, pasalamati siya, and nagtan-aw siya nimo. So always keep going. Nagi ko'y permi makita na video na there's a video ko na gusto na ko i-share ninyo through this video na lang po, na there's a person giasya na if naa kay papiliun ka, if naa kay hatagan ka 1 billion, imagine 1 billion pesos kada ko ana, pero ang consequence niya dili nakakamatay ka ugma. So unsay gipili niya? Mas gipili niyang makamata ugma kaysa 1 billion pesos. Kay inana ka worth ang imong kinabuhi, inana ang worth or value sa imong life. Dili ikabaylo mabilyon, matrilyon o mapila pa na, di siya ikabaylo. So always be thankful and grateful sa imong kinabuhi bisag naglisod ka, as long as buhi gihapon ka, no? Kana lang ta mga ka-farmer. I hope nag-enjoy ra mo sa inyong Sunday for today. Enjoy the rest of the day, and kana lang, don't forget to like and share atong video, and then I'll see you in the next video. Money drop down Monday, which is tomorrow. So thank you for watching, and continue supporting Blake's Chicken Farm. This is your ka-farmer. Happy farming and happy Sunday. Alright.